कहकशां ने जो तरबियत अपने बच्चों की है वो उसे भुगतनी पड़ रही है। और बहुत जल्द ही इन्होंने दिखा दिया है कि उसको कैसे अरूज से ज़वाल तक लाया गया है, किस तरह उसकी ज़ुबान आगे आई है। तरह तरह की बातें करने वाली, हर एक को नीचा दिखाने वाली औरत किस तरह से क्या इसके साथ हुआ और क्या इसका अंजाम होगा। नाज़रीन, आपको बताते चले खुमार ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा कि नासिर जो है वो बहुत ही बदतरीन हालत में आ जाएगा, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसको इतनी शदीद मिलेगी कि बस वो माफ़ी मांगता रह जाएगा, लेकिन फिर भी उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान उदास रहने लग जाएगा। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर बदबख्त तुमने क्या ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हम सब तबाह हो गए हैं। जिस पर वो सारी बात उगल देता है और कहता है कि मैंने ये सारा माजरा किया है चंद पैसों की खातिर। मैंने हरीम का जीना महाल कर दिया, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उस पर बहुत ज़्यादा बहतान लगाए और उसके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो चुका है। उसकी माँ ठान लेती है कि हम जाएंगे हरीम के घर और हरीम से जाके वहाँ पे माफ़ी मांगेंगे। और वैसा ही होता है, वो हरीम के घर जाती है और वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें हमें माफ़ करना होगा, तुम बहुत नेक बच्ची हो, लेकिन हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यकीन मानो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि नासिर इस हद तक घिनौनी हरकत कर रहा है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता तो मैं ऐसे ये काम ना करने देती। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती, अपने बच्चों की बर्बादी तो कोई माँ नहीं चाहती है, इसलिए मैं इन सब बातों में शामिल नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, खैर मुझे अब इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो उन लोगों को वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुदस्सिर भी अपनी बीवी को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी बीवी इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। इसलिए उसकी माँ भी उसको फोर्स करेगी, लेकिन फिर भी वो तंग आकर खुद उसको छोड़ देगा। उसने जीना महाल कर रखा है हरीम का और मुदस्सिर का, और तरह तरह की बातें करके लोगों के दरमियान, लोगों के साथ हरीम को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही है। ये बात मुदस्सिर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो हरीम को अपना लेगा और इसको छोड़ देगा और इसको कहेगा कि तुम्हें फ़ाइज़ को छोड़ना होगा, ऐसे लोगों में तुम्हारा गुजारा नहीं है। लेकिन जी आ जाएगी कहकशा की माँ और आकर कहेगी कि हरीम, जो कुछ किया हमने किया था, तुम इसकी सज़ा मेरे बेटे को नहीं दे सकती, तुम उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ़ किया, जो भी किया वक्त गुजर गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। माफ़ी मिल तो गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ रहना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि हरीम के भाई ने साफ साफ कह दिया है कि हरीम, ये फ़ैसला तुम्हारा है और तुम्हारे फ़ैसले पर ही सब कुछ होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसको बहुत तसल्ली देता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हें मुदस्सिर का साथ देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और लग तो ऐसे ही रहा है 99% के वो फ़ाइज़ को छोड़ देगी और फ़ाइज़ के साथ नहीं रहेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि मुदस्सिर की माँ कहेगी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, जिस पर उसकी शादी मुदस्सिर के साथ हो जाएगी। काश के जैसा मैं कह रहा हूँ वैसी ही स्टोरी हो तो बहुत ही मज़ा आए। खैर लग तो ऐसे ही रहा है और चांसेस भी कुछ ऐसे ही हैं। आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो जी ऐसा ही होगा, तो इसलिए मुदस्सिर के साथ हरीम बहुत ज़्यादा खुश रहेगी और उसको सारी सहूलतें, सारी अशाए से सारी ज़िंदगी के सुकून दोबारा से मिलने वाले हैं। कहकशां ने जो तरबियत अपने बच्चों की है वो उसे भुगतनी पड़ रही है। और बहुत जल्द ही इन्होंने दिखा दिया है कि उसको कैसे अरूज से ज़वाल तक लाया गया है, किस तरह उसकी ज़ुबान आगे आई है। तरह तरह की बातें करने वाली, हर एक को नीचा दिखाने वाली औरत किस तरह से क्या इसके साथ हुआ और क्या इसका अंजाम होगा। नाज़रीन, आपको बताते चले खुमार ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा कि नासिर जो है वो बहुत ही बदतरीन हालत में आ जाएगा, क्योंकि उसने
جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو اتنی شدید ملے گی کہ بس وہ معافی مانگتا رہ جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اداس رہنے لگ جائے گا۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر بدبخت تم نے کیا ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم سب تباہ ہو گئے ہیں؟ جس پر وہ ساری بات اگل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا ماجرا کیا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ میں نے حریم کا جینا محال کر دیا، اس پر طرح طرح کے الزام لگائے، اس پر بہت زیادہ بہتان لگائے اور اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب اس چیز کا مجھے اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کی ماں ٹھان لیتی ہے کہ ہم جائیں گے حریم کے گھر اور حریم سے جا کے وہاں پہ معافی مانگیں گے، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ حریم کے گھر جاتی ہے اور وہاں جا کر اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، تمہیں ہمیں معاف کرنا ہوگا، تم بہت نیک بچی ہو، لیکن ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یقین مانو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ناصر اس حد تک گھنوانی حرکت کر رہا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی پتا ہوتا تو میں سے یہ کام نہ کرنے دیتی۔ کوئی بھی ماں ایسا نہیں چاہتی، اپنے بچوں کی بربادی تو کوئی ماں نہیں چاہتی ہے، اس لیے میں ان سب باتوں میں شامل نہیں تھی، تو مجھے معاف کر دو۔ جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، خیر مجھے اب ان سب باتوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ تو اسی طرف آپ دیکھیں گے کہ مدثر بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے، اس لیے اس کی ماں بھی اس کو فورس کرے گی، لیکن پھر بھی وہ تنگ آ کر خود اس کو چھوڑ دے گا۔ اس نے جینا محال کر رکھا ہے حریم کا اور مدثر کا، اور طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ حریم کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ یہ بات مدثر سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی۔ وہ حریم کو اپنا لے گا اور اس کو چھوڑ دے گا اور اس کو کہے گا کہ تمہیں فائز کو چھوڑنا ہوگا، ایسے لوگوں میں تمہارا گزارا نہیں ہے۔ لیکن جی آ جائے گی کہکشاں کی ماں اور آ کر کہے گی کہ حریم جو کچھ کیا ہم نے کیا تھا، تم اس کی سزا میرے بیٹے کو نہیں دے سکتی، تم اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی ہو۔ جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا، جو بھی کیا وقت گزر گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ معافی مل تو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ حریم کے بھائی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حریم یہ فیصلہ تمہارا ہے اور تمہارے فیصلے پر ہی سب کچھ ہوگا، تم فکر مت کرو، تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کو بہت تسلی دیتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں مدثر کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور لگ تو ایسے ہی رہا ہے 99% کہ وہ فائز کو چھوڑ دے گی اور فائز کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مدثر کی ماں کہے گی کہ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، جس پر اس کی شادی مدثر کے ساتھ ہو جائے گی۔ کاش کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسی ہی سٹوری ہو تو بہت ہی مزہ آئے۔ خیر لگ تو ایسے ہی رہا اور چانسز بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا ریویو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں۔ تو جی ایسا ہی ہوگا، تو اس لیے مدثر کے ساتھ حریم بہت زیادہ خوش رہے گی اور اس کو ساری سہولتیں، ساری اشیاء سے، ساری زندگی کے سکون دوبارہ سے ملنے والے ہیں۔